أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلون دو داينونو غنا يو يا فرابالا وسو أرزانا قالو غنا نيامبولا منغا قالو ربنا توافانا مسلمين وألحقنا بالصالحين. غنا ني وميا بشي والإسلام بابو بوليو وألحقنا بالصالحين. gomungo kebna nin da arzana be ki wo dabro balla munna yo ya farabale armanyi ito e fonda inyambolem armanyi doba na do burka ba duniya na sedam duniya ha palne kane bela bangwani duniya ha palne gotale fobeni armanyi doba na do baba bu duniya na domin ningeta tilai misale iwi wusiga ita ya wuta kaburu ya kunna himma kaburu be walma kebin bu duniya ki de duniya manga zalamu wuta ni bitu duniya ha blaba ma palne zambo palne debur palne blaba kom palne musheba palne fitna palem min bunya budu palne min minga budu palem ben ke ngonna yo ya fada bale armanyi wati ngeke be lafi itowi ka ilafi be nyoroma lekna yabani kude itowi yada inafila da ila kushi armanyi tenki min ni jibum inni affaire lobare buson buran ni jillebe konto wal mari mor kure buran nebe mor garem ifoda jamade ifoda jama wallahi ngonna yo ya fada bale inna ibnu adama yazkuru umura dunyawiyya wa yansa anil amrul akhirah. Armanyi ha dunya mini pakeda bama abra fodan lahira ma balidun fi dinihi armanyi en fasido adinam nowe me aya dunya min do aya do na bana bam abusoyi nana abana banana ba foble me dina minin pakeda bama kunna buramati armanyi la kana do wa bomba kena unjelle ku makana binche ngonna yo ya fadabale aminta layali wa huwa aw wa hiya aqdaru sahibi kaswaidul ansharia zanna pena awewe sraka jinna de jinna kan dankon domena ibe sraka ibi wutire tazibo ame junu ko no wonwan zambo bebe ma jenziribila usiyo ya fadabale gomin wocin ndayno nabiya masabon taw muazu bun jabal kun jinda kaya nafila da kawuta rahimahullah a'udhu billahi min laylatin sobauha narun amwe gusra ya mwe dwama ya wonna paya jinuni nye kumo nafila na da kun wuta ado wata nyambe abukana yi sababu anyi mu antamon jahannama we abuka jinu ko na do wata nyana na yi sababu mo jahannama gusule sababu biya kalle kale zanno ko ya nafila dananya dokani membe ayena wonna pa wona kunge woba kunge ebi wongu firfiri izwe mangaba jinna dokani membe ana isababu ibina bemi yani nyamuri ta jahannama e badole ebi wongu izwe mangaba firi dokani membe izwe bunyaba kumbe ya da kuma da kane bezakiya nyambolle mangaba me wonna ndolo makanki ngonna yo ya fara bale gomu ngochende duniya palbeni usu sugur kalo biya kaya ko armanyi fokala ban duniya na antani re buso kama amona pembe affaire lebeni mbamro konti bam ibre fodan zema wati ninge kum buso bura ne gasurebo ibe foni nyombe ibre fondan yalla ibe ya wati sorbu ya pange abra pale yalla ibe dameni nafila dange abra dale wati ninge kibe buri ne denda ibe pallon wodo karpa la ibe pallo dore ibe yalla marshi bamme yalla watu kono ebe munna adoro kayembe ema ngwebe ebe ya kan watu kono uge ibrakange Allahu akbar ifonda nama wati ninge kibe bure ebe foble nyenta yi inna bembe ifonda yalla foble kibe bebe ayadama na kebe wuti na fila dage na dage ka tana dama na kebe beba poisonum abe mengai foble ebe bian ebe mission poisoni foble ninge ta kibe bebe ne dame wuti na fila dai poison usiyo ya fada bale ki foble bi men kon dala dum lepina bo
be menga nyeshin woma wo leba no obi manjiro be nyoro amiya waro do dan woma kebe da me bebe iwuti nafila da junube ebe wuta nafila zenembe ben foble barkaza me ka gota shinin mayonnaise salad ron wal kuma yinzal furgo benna ebe na be kan ine da me wuti nafila da foble bunyambe foza nozi parce diri foble ba dirijibe ba kun foble be yani ka bu dota amburu nyinta yana be an foga so an do wor ben pimi kebe fonda le be kwai gilli furgo foble rom foble nyinta bele mewi da me yadai ibi affaire lon ibi walon kuma subhanallah ibi kan dirki aba daraja fodi aba gure fodi armanye ni mi wo mewi kan dirki bi konta wana aba category bi fodi wati ni ngekun ibi buso ibi jiwe ba kun nyumbono balebe ni buso zahar bale machiro bi na mi lutupalo watu kwa no ibi kan bonsare ke aba daraja fodi bonsare parce que bonsare jiwe baw kun foda lo mabene wati ni ngekun kibi bu ebi ya mini pakada bema alquran kanabalem wozutur kama pakada bema nafila rodalem wati kono ebi kan nabiyo moke malaika roke aba gure fodin aba category fodin me malaika biyane mi armanyine mi bebe nki ngonna yo ya fada bale biya ka armanyuno doro na jenge dokwa wo fodeni abana doy obu fodende me na kwa ikelle jaw fokun ngonna ya bili a sedam duniya bu gotale armanyuno ibusoda banka abu gotale biya ka ko ne armanyi lezen ka gu duniya made ibra bay ayin sababu ante eben jahannama ayanam akana mbugi matuzo no ngonna ngota inshallah o yadale idabo burebe kebe yada tammi kenni tamuru layali bila nafin domin no way kelle bi pa junun ni kelle ibra nyode yile ebi journée bi ko ay gille affaire ni ibra nyode yile ebi yani ngeda wal me bi yersu ni ngezibo wona ye ashabe kwa ebe kan bu soma wal ma yalmo nu we san nyaban kala noki buroki be yada ga kuni armanyi lezen ka gu duniya ma unya pewin duniya palbe an gotale ago ma kan bujima no alakabu inshallah ngonna ngota benke kalage ay ko busu yi wo misir dole ko busu we na bankana misiru dole menga ngonna mazi angu sunnoyi me boy ka bu busu kala ke na ba puisque ngonna yebe don no ko yebe kibi ke do ma ki busu gota yake gwanyo hejiuya ki misir doya apure bakna wa bute ibi bute siya da misiru kinage be buso kala zoara ebe be bakne ebe fon nan kude ko ngonna buso ke misiru dole la duniya be annapi be ngota le palwa biya ka lalu na pinya ataruhu lana dunya bighairi ma gadat wa tahaddasu min ba'di umura tajri layali bi ijtima'in wa furqatin wa tatlu anjamuha wa taguru faman zanna anna dahra baki sururuhu wa zaka muhalun la yadumu sururuhu afallahu aman sayyara hamman wahida wa aikana anna da'iratun tadur la lolina plaga foya ataruhu lana dunya a dunya ne blaba armanyuno dunya na wusigan ka armanyuno ki samedi soalom kon voyage banta Europe kombor Afriku buso ne blaba armanyuno bigairi ma gadat na kwai ko na banna sirabieni wonna nan na baba mintoi arzana ya baba minto na ne blaba laban kwa me foko sidam zel sidade wa innahu la haqqul yaqin wonna me azabin sidade kunye wuta kaburu sidande wa tahaddasu min badi umura na kabanin banna internet rompota wul daro buna vibi na loronna anana foshi beni aya lolole min daro ni zel min daro jaw aba nyang wozele na punga ba vibe ka vibe ka ba me na kwaina akwai bi jenta kudu foshi ba kudu kun jebeni no diga dole zanu mibe magafu mwabe yel solma ba momim ebi dola bushi bwebe ni kama dunia na takri zel lettre nyoema miye ginte amiye an zel lettre nyoebe ma ebi miye ginte yi imi ko fubo bwebe ni kama pala nonu ngon bitu onyuro ni Italy ni Gabon onni nyo dale manu bisa ka vibe ka dondoro furkushe be aba wemba onni sawa wono pala zarba wemo wo min na sine ka vibe ebi na banchemi wa vibe ni ini ya gidwe ibre gana bazo ebe kama ki dina fumbwe yele ebi breshin dunia ka do dola bushi kenne jew bo minto na yaka on you know woni buso kalengo on sa na vi banni chosubule e pala ya na lensuro mo ngo ba donte puisque lensuro we do ban tan non pala no ba o representer ha anyanga uti ba ana wono lenso medita na biba we
ya le soro bon puisque ka vibe kana wemoke wemo o mibe yishan mi shibe ni palo wono palbe zarban metanena ka vibe ini ngai attention ta ababa le kusile ebi le kusile panga kwa ne bi yibe lo ini tale lo chege wa machege i le kusile ebi le kusile tension tibe ma duniya bela bangonde tajri layali bi ijtima'in wa furqatin duniya jinuka ne bre sinna aya iya daga zama aba su kuma dita dimasi a reunion ba a su kuma be kane pallaki wa furqatin watin nyenyi bi busule na ne wuta kaburu watin nyebi ya mala be gwaswa ne bi bilin na japebe watin nyew aba nyantan ko linke dinu ajiba ku denu aba go kuma imam na voyage bantana na nyinta afriki dollar aba ila ku ciberma iba ma nguzagala bawle ba duniya manga kalte kambe o su kuma wa furqatin o go kuma otakaburu wa kazalika watatlaul anjamuha watagur muyoro wo kaba yinu bidema wo junube onon pa yetetebi onon doko ndobor kabe muyoro wona nyame arma nyuno alhalen na duniya so buwo yetete ko viba me pure kun jabura mille ko biya yele go biye na go kuma oto ya wuta kabullo biya kan nabiye me pale salatu wasal akhiru zamana arma nyuno zele on me mazon kan chero dororokiya on kabullo tobano unna zo hunna miyan waya unon ka wonnanem ibi miyan we wonna fotu miyan wa bi buso ke bi nwana ko wonna ne be nwa kana be ibi ta arzanawa sura ro kaba ne ba yasi na be ko na bana ko wada bana ba wal makura ayara bana kanna ba me malaka ron zille no sallon da bano arma nyuno zelen ma zo hu kan buso kamaki nyumbono kamaki uno arzana ne matobo ano arma nyuno zeya uno ba zo hu kan vibeleki uno jetobo ano arma nyuno zelen mi duniya swazi moron duniya swazi onon lahira tu onon duniya furkusi onon lahira furyare munna yo ya fura bale belabanen de faman zonna anna dahara baki sururuhu gwakaya jinga a duniya gotare parem fonyo kibina banna yababi zelebin filideni buso kibin tanna mwabi bin nyasure walma ibe fonka ni nyon furka ni lokana abami nyabare walma ebe fonka ni nyon ini vibanna min bunya bizala mebe yi feri zarbe be yile wazaka mahalun ngwarende ko ngwaya pebe a duniya gotare paran kepi ngwarende sira bende usiyo ya fada bale munna yo ya fada bale wo ya ba adama munna kaka nanda ba alayhi salam feri nyon labe ngwaja tafsir muro ngwaja dola dinta feri bunya lapina je dola bushi tafsir muro nungo la feri nyon labe aja dola bwara feri zalla pina je dola bushi nungo feri nyon laba aja dola bushi feri zarla na je dola bushi biya kala buda ibnu adama armanye mwim kwibi feri nyo friki do ebi feri azarun boti biya ka makamatul harin napiya inna dunya darun iza adhaka yawman abakaka gaddan a duniya parin kibi dazi ayibi kan ya mafiri bin yawo botini ani bi kanyima ebi ninga ya blaba mengande awa lobara gure danwode ka wute ya nyumbere sa ebi lobe chikirbe ebi ki abana ka fomma abiyim ebi bitu wa bari bi gure da ne be vale ki ya nyumbere sa ebi bi se ebi miye ginte yi ebi nyorba nyumbere kon bi ya penke ebi vi bale doka vi ba kede aba gwayar kwibe kawa vi ba kon kankebe gwayar bembe ayibi tu ayagu ebi dama kan ebi ziki ya daga ebi logitare be na bolan gote ebi zipalo wan ninke ebi dande ben wutiya lor kibi shikau makiro kibe ga ibelembe bena bola na daga gwayar fantama na vi ban kanke an kane be mabe wi kaburu mukro ne bi bile wazaka mahalun duniya gotale pen beni la yadumu sururuhu anyinta ba abr gotale abr masile bankwa afallahu aman sayyara hamman wahida munna ngwa ya fada baya gwani nge ka fondale ya idie antani ide alaira mini pakada ba mabe munna beza ya fada ba wa aikana anna da'irati tadur ana do duniya ka bantana wala blaba kunu lempe sakone mba pitebare ngwar bakonni lesen dakonni na ko ena vanvanim kun jabille ku armanyima ya dole duniya palbeni wa iza balagatil hulkuma wa antun hina izin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم
kun jable ko armanyima malakal mautu burka miyashi Allahu akbar mishim afinna gambele ya le sunkun kan gange saki wabele ya le sunkun kan wabeleki abuso ya le sunni anyuno ya le sunni bibina le palo yore bole gaso ebe nyuno ebe meri yire ebe lano yaba gofo ebe palki bentan waga de mi lobe ayaba gofo yaba menga kangeda ba minto nwa buso libi bule abum subhanallah ngonna no jabe sira kaya damma kire arma nyuno ka ba gako diga aba damma ngo buso otan shiu otan na lotor pal gutana me yaba zabi ya do ababu bumwi vanvana abana dendambe tarji una ha in kuntum swadikin kaka kana bongo ta misir duniya na ko daga kas kun sira pinno name fa ama in kana minal mukarrabin me katani rew iz girgwa kana tan lahirana kumba menga balezam katani re go kun ya zon wannan mabzam farauhun wa raihan ko malaikal mautu yemi yebugango ayatule hansi pore wa raihan ngonnano on parfum gize kango ana zohu unne miye ga abje busule bazole tafsir muro nungo wa raihanun wa rizqun hasana on fanye menge kanki on yatulempi an hansi pore tafsir muro tintar sokoma katanire amenga bade me katanire ayazohu duniyaki unyemiye gango no chikir kama wa jannatun naim katanire ba menga zab arzana mengabe nyumbonno e dole made ibille ku kabruwi wa ama in kana mi ashabil yamin fasalamun laka mi ashabil yamin kiyayi arzara nyuno balla bolen ya dale kanikide malaikare dole miye makada pelafu watala yakada barzako illa yawmil qiyamah unyitan kayada barzako kanazi alqiyamah katanire imengaba wo ya wati soruba pa ibi daiba doko ibi jingonna hakib kamenga ingonna hakib kamenga de be kanibeki me katanire ibi biska wonna ma mushiba yilede kaburu malekare dolema bebe nke wonna yo yafra bale usiyo yafra bale wa ama in kana minal mukazzibina dawalin kibiya yi mwapiza no balla ibi be jenen terga e turki be ka wozuma ibi jenen terga lan woki brifon ibi yabe dale ibi tubu dale igwi mwarba dawalin iyi nyale zan wo balla duniya ka nyango no ngome ibi ya yi buro balla be fanusulum min hamim tanna lewi jahannama wa tasliyatul jahim ibi zile binke jahannama hamim poison pigu sisero wonnen karewi bini mi wa tasliyatul jahim mun amri mi ban kayra boatande busibe na jahannama inna haza lahuwal haqqul yaqin zabin sadade inna haza na'atun lil mauti lahuwal haqqul yaqin zabin sadade fasabbih bi ismi rabbikal azim yakinu kaburu alquran no gilli mun na jana pemma gilli kella sawfa talamuna summa kella sawfa talamuna kella law talamuna ilma al yaqin huna bimana al mautu zabin ze ayurbaw agwasbabaw Allahu akbar munna yo ya fada bale da duniya kan belaba armanyunom usiyo ya fada bale munna suguru kalo donc wodo dole danjeno kinaya ko armanyizir kaburu iza matal abdu yawmal qiyamah ja'ahu munkarun wa nakir wazolobna bukudi ko armanyi wuta kaburu allarna model boni usiyo ya fada bale wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh usiyo domin balon yolo duniya bakambala boni duniya palben kungwane min kazi ad dunya daru man la